श्रीमन्नारायणीयम् अथ तृतीयस्कन्धः त्रयोदशं दशकम् हिरण्याक्षवधः। हिरण्याक्षं तावत् वरदभवदन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् धनुजमपि निन्दन् स्तव बलम्। समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगतितः। नदन् क्वासौ क्वासा विधिसमुनिना दर्शितपतो भवन्तं सम्प्रापत् धरणितर मुद्यन्तमुदकाद्। अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्त्वैर्विद्यन्तन् दितिसुतमवज्ञाय भगवन्। महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोतावाधाय प्रसभमुदयुक्ता मृदवीधौ। गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदो नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोत्घुष्टवियत। रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुं निरुन्ध्यासन्ध्यातस् प्रथममिति धात्रा जगदीशे। गदोन्मर्थे तस्मिन् स्तव खलु गदायान्धिति भुवो गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायाम् अहह भो। मृदुस्मेरास्यस्त्वं धनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानो रुरुचिषे। ततः शूलङ्काल प्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्तत्येन करकरितचक्रप्रहरणात्। समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुदं स्वां समतनोत् गलन्माये माया स्वयि किल जगन्मोहनकरी। भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे वितथगनरोषान्धमनसम्। गरिष्ठाभिर्मुष्टि प्रकृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः। महाकायः सोऽयं तव चरणपातप्रमथितो गलद्रक्तो वक्त्राद् अपतदृशिभिः श्लाघितहतिः। तदा त्वामुत्थाम प्रमथवरविद्योतिहृदया मुनीन्द्रासान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम्। त्वचिच्छन्दो रोम स्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतं चतुर्होतारोऽङ्घ्रौ सुग्रपि वदने चोदरयिडा। ग्रहज्जिह्वायान्ते परपुरुष कर्णे च चमसा विभो सोमो वीर्यं वरद गलदेशेऽप्युपसदः। मुनीन्द्रैरित्यादि स्तवनमुखरैर्मोदितमनाः
महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तस् सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम् गोविन्द।